त्वं शान्तिः शान्तिरेव च खड्गिनी शूलिनी घोरा गदिनी चक्रिणी तथा शङ्खिनी चापिनी बाणभूषुण्डी परिघायुधा सौम्या सौम्यतरा शेष सौम्यभ्यस्त्वतिसुन्दरी परा पराणां परमा त्वमेव परमेश्वरी यच्च किञ्चित् क्वचित् वस्तु सत्सद्वाखिलात्मिके तस्य सर्वस्य या शक्तिः सा त्वं किम् अस्तूयसे तदा यया त्वया जगत स्रष्टा जगत पातयत्ति यो जगत सोऽपि निद्रावशं नीतः कस्त्वाङ्गस्तोतुं मिहस्वरः विष्णुः शरीरग्रहणम् अहम् ईशान एव च कारितास्ते जतोतस्त्वां कः स्तोतुं शक्तिमान् भवेत् सा त्वमित्थं प्रभावैश्वैरोदारैर्देवि संस्तुता मोह ऐतौ दुराधर्षा वसुरौ मधुकैटभौ प्रबोधं च जगत्स्वामी नीयतामच्युतो लघु बोधस्य क्रियतामस्य हन्तुमेतौ महासुरौ श्रीचण्डिकामार्पणमस्तु।